हाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। यही समर वेकेशन रे फैमिली संगे मु पळे जाइथिली भुवनेश्वर जाइकिना इवनिंग रे मु देखिथिली लिंगराज टेम्पल। लिंगराज भगवान को बहुत सुंदर भाव दर्शन हेइथिला। तापर हम जाइथिला धौळगिरी देखिला बेलु राति हेइथिला तो होटल रे रूम काढिकिना सब फैमिली सहित रहि जाइथिलु। तापर मॉर्निंग उठु हमें जाइथिलु कोणार्क देखि सारला परे हमें जाइथिलु रामचंडी भगवान पाखरे मम्मी आ आमे समस्त बहुत सुंदर पूजा कर सारलु। तापर जाइथिलु पूरी जगन्नाथ टेम्पल भगवानଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପିପିଲିରୁ ଚାନ୍ଦୁଆ ନେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନନ୍ଦନକାନନ। ତ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ବଢିଆ ଜାଗା ଆଉ ଏନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କରିଥିଲି ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରୀ, ଟାଇଗର ସଫାରୀ ଆଉ ବେର ସଫାରୀ। ଏ ସବୁ ପରେ ମହାବଳ ବାଘ ଦେଖିକି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି।